Sir, tagpila yung saging, sir. Tag-G's. Tag-G's, grabe, tag-G's, daghan na kayo, sir. Tag-G's, tulo ka buhok. Pila ka to, yung nagligyan ni, sir. Dugay na. Dugay-dugay na. Sumaan dyan yung kinabuhin mo, sir. Oo, more na. Grabe, sir. Tag-G's yung saging, sulit yun. Pila, sir, tag-5. Ay, tawa, sir, dito. Tag-G's, tawa. Tag-G's. Naran ni Toledo dyan kayo, guys. Sa ano, Grand Mall. Di dyan mamahayin ka, sir. Tag-G's, dito. Kita dyan ba, ano? Wow, sulit kay tag-G's. Grabe ka, sir, kay pangkuhan dyan, pangmasa dyan eh. Pangkuhan ba kay? Pag-snacks ba? Estudyante. Wah, bilit yung sir. Kasi pangalan mo, sir? Tulits. Tulits. Mao na yung idol, Tulits. Kaya naman, Toledo si sir, Tulits. Hello guys, mao na tag 10 pesos na saging ni Sir. For 8 years, namiligya si sir para sa yang anak. Grabe, eskwela yung anak sa college. Oh, tag 10 sulit yun. Let's taste. Grabe. Hinog siya, huwag na sugar, oh. Latik. Kami. Grabe ito lobok, yung cheese, sulit yun. Kami. Murturo siya pamligyan ni Sir Tulits.